سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر قانون و انصاف نے کہا ہے کہ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت ملک میں گرمی کی حالیہ لہر کے نقصانات سے آگاہی کے لیے ایک جامع مہم چلا رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ باہمی مفاد پر مبنی ایجنڈے پر کام جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے 4 جولائی کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا بین الاقوامی ایک روزہ میچ آج ڈربی انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم منصور بن زید النہیان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے 1 on 1 ملاقات کریں گے اور پاک UAE تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ پاکستان اور اماراتی کاروباری شخصیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ سرمایہ کاروں سمیت UAE کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کی اعلیٰ اماراتی قیادت اور تاجر برادری سے ملاقاتیں حکومت کی سفارتی کامیابیوں اور دوست ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کینیڈا کی ہائی کمشنر لیسلے اسکیلون سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے انسانی حقوق کمیشن اور اقلیتوں کے حوالے سے پالیسیوں پر بات چیت کی۔ وزیر نے کہا کہ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے سمیت تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے ملک میں جاری شدید گرمی کی حالیہ لہر کے نقصانات کے حوالے سے عوام کی آگاہی کے لیے ایک جامع مہم چلا رہی ہے۔ یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کی معاون رومینہ خورشید عالم نے NDMA کے افسران کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے صحافیوں کو آگاہ کیا کہ سندھ کے 13، پنجاب کے 9 اور بلوچستان کے 4 اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ رومینہ خورشید عالم نے عوام خصوصاً بچوں اور بزرگوں سے درخواست کی کہ وہ ملک میں جاری گرمی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اعتماد کے ساتھ دونوں ممالک کے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مشترکہ مقاصد کے فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے کئی سلسلے ہو چکے ہیں اور ہم دونوں ملکوں کے باہمی مفادات پر مبنی ایجنڈے پر کام جاری رکھیں گے۔ پاک چین تعلقات کے بارے میں سفیر مسعود خان کا مشاہدہ تھا کہ یہ تعلقات نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ دوستی کی قیمت پر نہیں ہیں۔ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے مسعود خان نے کہا کہ سی پیک ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کا فلیگ شپ منصوبہ ہے، اس لیے ہم تمام تر حالات کے باوجود اس کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی پروگرام میں اب سیاحت، ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ تربیت اور زراعت میں سرمایہ کاری اور لوگوں کے درمیان روابط شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ چین کا حوالہ دیتے ہوئے سفیر نے کہا کہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی، اقتصادی تعاون کا فروغ اور ثقافتی تبادلوں میں سرمایہ کاری ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔
पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से एशियाई तरक्याती बैंक के मुतबादिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एक वफ़द ने आज लाहौर में मुलाकात की है। फ़रीक़ैन ने सूबे के अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए कई इक़दामात के सिलसिले में पंजाब हुकूमत से इश्तराक पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़ोर दिया कि अवाम की फ़लाह व बहबूद उनकी अवलीन तरजीह है। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी और पूंछ में सिक्योरिटी के नाम पर गैर मामूली इक़दामात किए गए हैं, जिससे ये इलाका इंतखाबी हलकों से ज़्यादा जंगी ख़ित्ता मालूम होता है। इस्लामाबाद राजौरी हलके में हफ्ते के रोज़ नाम निहाद भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद की मनसूबाबंदी की गई है। हुकाम की जानिब से गश्त में इजाफ़ी चौकियों के क़याम, देही और शहरी इलाकों में मज़ीद नफरी समेत सख्त इक़दामात पर अमल दरामद किया गया है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मनशियात और दीगर ममनूआ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। कोस्ट गार्ड्स ने इन कार्रवाइयों के दौरान कपड़ा, सिगरेट, मनशियात, दूध से बनी हुई अशिया, ज़ेबाइश का सामान, बरकी साजो सामान, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, गाड़ियों के पुर्जाजात, ईरानी पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया कब्जे में ले ली हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार होने वाले 25 गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान सूबे में इंसदादे स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। तफसीलात के मुताबिक मनशियात, गैर मुल्की करेंसी, गैर मुल्की अशिया और हथियारों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयाँ चित्राल, दीर, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकज़ई और सवात के अजला में की गईं। इन कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 8 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अशिया कब्जे में ली गईं। इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान 17 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पाक फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरान शाह और ग़ुलाम खान के तलबा के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एक तफरीही दौरे का एहतमाम किया। 5 रोज़ा दौरे के मौके पर तलबा ने पाकिस्तान मोनूमेंट, लोक वर्सा, आर्मी म्यूज़ियम, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद की सैर की और वाहगा बॉर्डर की तकरीब में शिरकत की। इन मकामात के दौरे से तलबा को तालीमी तजुर्बे के अलावा पाकिस्तान की तारीख़, फ़न, अदब और मजहबी वर्से के हवाले से मालूमात हासिल हुई। योग बलूचिस्तान में ग्रैंड जिरगा मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाके में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और पाक अफ़गान सरहद के इंतज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की गई। जिरगे में योग और शीरानी क़बाइल के अमायदीन, सिविल और फ़ौजी अफसरान के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान शुमाली के इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कबाइली अमायदीन ने पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों की तारीफ़ की और इनकी हिमायत के अज़्म का इजहार किया। कबाइली अमायदीन ने सिविल इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि पुलिस और लेवीज़ फ़ोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा किया जाए ताकि वो अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान किया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अब बरतानिया के लिए अपने मुस्तक़बिल के चुनाव का वक्त है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच आज इंग्लैंड के शहर डर्बी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मेरी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर सारंगी नवाज़ मुनीर सरहदी की बरसी के हवाले से एक खुसूसी फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। और मौसम की सूरत हाल, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर शाम और रात के औकात में तेज़ हवाओं और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद और पेशावर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 40, कराची और मुजफ्फराबाद 38, कोयटा 33, गिलगित 34, मरी 27, श्रीनगर 29, जम्मू 39 और लेह 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में ख़ास खबरों के खुलासे पर एक नज़र। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँच गए हैं। वज़ीर क़ानून और इंसाफ ने कहा है कि हुकूमत इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी हुकूमत मुल्क में गर्मी की हालिया लहर के नुकसानात से आगाही के लिए एक जामे मुहिम चला रही है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच आज डर्बी इंग्लैंड में खेला जाएगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।